नमस्कार जय जगन्नाथ। आज खाइबार अच्छी भात चिंगुड़ी तरकारी काकुड़ी सालाड बड़ बड़ चिंगुड़ी अच्छी। वीडियो टी फास्ट लास्ट जाके देखूँ भल लगे लाइक शेयर एंड कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ। एथर देखिया किए जीतब किए जीतुचे आपण मैंने देखु। एथर स्टार्ट करिया किए जीतुची देखिया। एथर आरंभ करिया देखिया किए जीतुची। कौन है चिंगुड़ी देखा के जीतब मस्त चिंगुड़ा तरकारी भी बढ़िया। सरला ना कौन तरकारीटा है ना मस्त है। एंडे झोल बुड़े दब बढ़िया है। आज मु फास्ट है देखिए क्या फास्ट हो।
ये तार सरी गलानी फास्ट ही गलानी से मोर अछि मोरा भी अच्छी सारी देखा ଦି ହାତ ଲଗେଇକି ଖାଉଛି छोट पिला बाहर देवे ଛୋଟ देखती गलानी करली महारी अल्प लगा पका के साथ वीडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब मत करेंगे राउजो नमस्कार देखा नेक्स्ट वीडियो रे।